रमजान 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 मेहमान बन के आया रमजान का महीना, सद शुक्र हमने पाया रमजान का महीना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल अहज़ाब मदनिया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान अलन नबिय्यि मिन हरजिन फीमा फ़रज़ल्लाहु लहु सुन्नतल्लाहि फ़िल्लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्ल वकान अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم.